White polka. Straps is adjustable mga mami. Double lining, may bewang po ha. May bewang ate. 28 to 30. Good white polka. 28 to 30. Straps is adjustable. White polka. 150 pesos. Ay, ang cute na to. This one is self-tie, boho like mga mami. Adjustable ang bewang magkabilang side, meron tayong layers. Okay, adjustable din, hindi siya adjustable. Size large mga mami. Large, 30-32 good, self-tie. Large, 30-32 self-tie, 150. Ano po yun? Pinyara. Na-adjust po yung bewang niya magkabilang side po ah. Na wala nang last ah. Ma'am, layers na po. Next mga mami, ang ganda nito. Pero size small lang kasi to. Pero ang ganda niya. This one super nice. It's very sexy. Pwedeng pangganap pero bisita ka lang ate. Okay, stretchy naman. Small semi-med 24-26. Super duper nice. May ruffle siya. Okay, pang wedding pero bisita ka lang ate. 150 good bisita. Super nice niya. Code bisita. Sexy girl ka lang. Adjustable ang straps mga anos eh. Ma'am Anna G, yours na. Next mga mama, adjustable to sa likod ha. Brown and rust. This one is brown and rust. Sorry, gusot. Yung likod na details niya mga mami, you can adjust. Straps is adjustable. Double lining, wag mag-alala. Mga ate ko. Wag mag-alala. Kung size large ka, pwede po. Okay? Kasi na-adjust yung likod na part. XL 34-36, code brown. XL 34-36, code brown, size large 32. Walang bewang to mga mami, it's wide ha. Brown. Ang aga pa, feeling ko alas 10 na. Ma'am Florita, yours na po. Next mga auntie, maganda to. Okay, let's do terno. Top detail, it's knitted, mga mami. Definitely stretch. Waist is garterized, mga madam. Collar taupe, walang bulsa. Terno lang ate. Okay, very casual. Very casual. 28 to 30. Medium, semi-large. Good terno. Good terno. Mga mami, this one is ribbed ha. 28 to 30 terno. 150 pesos. Jonalyn Ramirez. Ma'am Jonalyn, yung minor po, send po ka details sa.
Saturday invoice po, send lang kayong details. Salamat po. Next, another self-tie. Self-tie. Non-adjustable. May bewang mga mami, may layer. Mahaba po mga madam, nasa paa ko na. Nasa paa. XL 34. Kung 32 ka, pwede may movable beads po. Okay, XL 34, large 32 food. Blue stripes. Blue and green yan. Blue stripes, 150